السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الزلف اللون، مرحبا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. اليوم ان شاء الله راكم تشوفوا في هذه المقادير، هذه مقادير تاع بريوش بالقرفة. دونك on va faire aujourd'hui ان شاء الله brioche à la cannelle. Donc c'est des mini brioches. Donc ce qu'on aura besoin pour cette recette, on aura besoin de 450 grammes de farine. On aura besoin de 80 grammes de beurre fondu étiillé. On aura besoin de 40 grammes de sucre, un quart de litre de lait, une demi-cuillère à café de sel fin, un sachet de levure de boulangère sèche ou 20 grammes de levure fraîche. Moi, j'ai utilisé 20 grammes de levure fraîche et un jaune d'œuf pour la dorure. Donc نسحقوا لهاد الوصفة 450 غرام فرينة، 80 غرام زبدة دايبة، 40 غرام سكر، ربع لتر حليب، نصف ملعقة صغيرة ملح، و20 غرام خميرة فورية طرية، ولا تستعملوا ملعقة أكل خميرة يابسة. وهنا عندنا on a une garniture. Donc pour la garniture, on aura besoin une cuillère à café de cannelle et 60 grammes de sucre et 70 grammes de beurre طري très mou, une pincée de sel. Donc نسحقوا la garniture، ملعقة صغيرة قرفة، 60 غرام سكر و70 غرام زبدة طرية وقرصة ملح. دوك هنا طريقة التحضير، هنا حطينا الفرينة في الصحن تاعنا في البول، زدنا له السكر والخميرة وحليب دافي. دونك سي نورمال on utilise du lait tiède. Donc je mélange bien le tout, la levure. هنا نخلطوا مليح الجميع هاد المكونات اللي درنا السكر والفرينة والخميرة، ونخلطوهم بشوية حليب حتى نذوبوا هذيك الخميرة. وهنا نزيدو زبدة. لا جي راجوتي لو بور، ولا استعملتو خميرة هذيك تاع الحب الفورية ذوبوها قبل في الحليب ومن بعد زيدوها. هنا نخلطو مليح الزبدة تاعنا هذيك دايبة مع الفرينة، وكي نكونو خلطنا مليح الخميرة تكون تخدمت مليح في الفرينة، نزيدو الملح. Là on rajoute le sel et on continue à ramasser la pâte avec du lait petit à petit. هنا نكملو نواصلو نجمعو العجين بالحليب. دوك هنا العجين يتعجن هكذاك حوالي 5 دقائق. العجينة البريوش ما تسحقش بزاف، عجينة البريوش تسحق تخمر. Donc la pâte à brioche on n'a pas besoin elle n'a pas besoin à travailler, pétrir. Elle a besoin surtout c'est la laisser bien lever. دونك البريوش قد ما تخلوه يخمر قد ما يجيكم مليح. تقدروا مام ديروه في الثلاجة، تحضروها مثلا في الليل تخلوها في الثلاجة تخمر بعقلها، وتعاودوا تنحوا لها الخمور هذاك وتعاودوا ترجعوها، تعطيكم نتيجة ما شاء الله، نتيجة مليحة. هنا راني عجنتها 5 دقائق حتى ولات طرية. دونك j'ai travaillé ma pâte au bout de 5 minutes. نغطيها بفيلم غذائي. je vais la couvrir et la laisser lever 1h30. هنا غطيتها وخليتها خمرت ساعة ونص. كي تخلوها تخمر مليح العجينة تجيكم خفيفة، ما تجيش ثقيلة ولا معجنة. هنا نغطيها ونخليها تخمر. كما راكم تشوفوا العجينه تاعكم تجيكم طريه. ربع ريت الحليب هذاك استعملوه كامل، ما تخافوا الفرينه تشرب. فقط بالنسبه للفرينه باش تحصلوا على اون بريوش ناجحه استعملوا خليط من type 45 et type 55. Donc pour avoir une bonne brioche, mélangez deux types de farine, moitié type 45 et moitié type 55. Vous allez avoir un bon résultat.
دونك هنا نخلوها في مكان دافي ونخلوها تخمر. لا اون فا بريباري لا غارنيتور. هنا نحضروا هداك يعني الحشو اللي راح نديروه لداخل. هو عبارة عن زبدة طرية. on va bien travailler le beurre. نخدمو مليح 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 الزبدة تاعنا حتى تولي ماشي دايبة بيان سور، مي تولي كوم اون بوماد، تولي مثل تولي طرية طرية طرية. نخدموها هنا حوالي 2 إلى 3 دقايق. travailler le beurre 2-3 minutes. Prenez de la bonne marque de beurre. C'est très important. N'utilisez pas la margarine, de préférence du beurre. أحسن استعملوا زبدة، ماشي كمية كبيرة هنايا. دونك هنا نزيدوا قرصة ملح. là je rajoute la pincée de sel et le sucre et la cannelle. Donc je rajoute tous les ingrédients qui restent et je continue à bien mélanger. donc هنا زدت قرصة ملح، سكر، قرفة، ونخلط هاد المكونات جيدا مليح مليح ونخليهم بجيه. لو طون لي تخمر عندنا عجينة البريوش. هاي لك النتيجة اللي تحصلنا عليها، زبدة طرية. هاد الغارنيتور هادية تجي بنينة، تزيد تعطي طراوة لابريوش. هنا كيما راكم تشوفوا بعد مرور ساعة ونصف، après 1 heure et demie. donc la pâte elle est bien levée. هنا فوق سطح العمل نستعينوا بشوية فرينة، ماشي بزاف. donc là on met juste un peu de farine, pas beaucoup, qu'on va étaler notre pâte en forme de rectangle à peu près 45 sur 30 cm. هنايا نحلو على شكل مستطيل حوالي 45 على 30 سنتيمتر. بعدها حين نطليو هذيك الحشوة هذيك. donc on va étaler la garniture sur la pâte. Faut bien étaler sur toute la surface de la pâte. هنا رايحين نروليو العجينة تاعنا. donc on va rouler notre pâte. donc on va l'enrouler sur elle-même. donc toujours dans le sens de la largeur. donc نروليو العجين تاعنا بالعرض. حتى نتحصلوا على حربوش طويل. هنا رايحين نقطعوا دوائر بسمك تاعها 3، العرض تاعها 3 سنتيمتر. donc on va couper des petits rouleaux de 3 cm. donc on va les mettre dans des كيسات comme ça en papier. donc نحطوهم، نقطعوا نحطوها في لي كيسات ونزيدو نعاودو نخلوها تخمر. المرة الثانية كذلك لمدة ساعة ولا ساعة وربع هكذا. 3 سنتيمتر، يعني حوالي أبيبخي 3 سنتيمتر. قطعوها غير بالعقل، السكين يكون طويل، يكون مليح، يساعدكم في عملية القطع. قطعوها هكذايا وحطوها في الكيسات. donc on les met dans les كيسات et on les laisse encore lever 1 heure à 1 heure 15. donc c'est très important pour avoir une brioche bien moelleuse, bien légère. voilà هنايا رايحة نخليهم يزيدو يخمروا. donc on va les laisser encore à nouveau lever pour 1 heure à 1 heure 15. نغطوهم ونخلوهم. donc après 1 heure 15 de levage, donc là on va préparer une dorure à base d'un jaune d'œuf et un tout petit peu d'eau. هنايا عندي صفار بيضاء وشوية ماء باش نطلي سطح هذوك لي بريوش تاعنا.
شوفوا العجينة تاعنا كيفاش خمرت بيان راهي. ils ont bien doublé le volume. تنفخوا مليح. لا بريوش توجدوها شويه بكري. دائما faut la préparer à l'avance parce que ça prend un peu de temps. Voilà, on met la dorure sur tout doucement. غير بالعقل باش ما نهبطوش هذاك الخمر تاع العجينه تاعنا، باش تخمر لكم بيان في الفور وتجيكم خفيفه. البريوش هذا جا بنين بالبزاف، جا روعه وما جاش بزاف حلو. نتمنى تجربوها هاد الوصفه. تقدروا ميم ديروها هكا، تقطعوهم وديروهم في هكا صينيه تكون مدوره، ديروهم على شكل ورده. on peut même faire d'autres formes. voilà. دونك البريوش تاعي طيبته على فرن ساخن من قبل على درجه 220 لمده 15 دقيقه. دونك مي بريوش لي زيكوي فور بريشوفي à 200 degrés 15 minutes. donc voilà, la cuisson c'était 15 minutes. البريوش تاعنا جا ما شاء الله، جا خفيف، جات مليحه برك، جا بنين. نقسم لكم حبه باش وصفه هذه رائعه جدا. هنا حبيت نقطع لكم وحده باش تشوفوها الداخل كيفاش جات. دونك مازالها سخونه. دونك لا جو فولي فو مونطري على الانتيريور. شوفوا كيفاش يجي طريط 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 بالبزاف، يجي بنين لقهوة صباح ولا المساء. c'est bien de préparer voilà comme ça des brioches fait maison. toujours des choses fait maison sont meilleures. فرحوا بهم وليداتكم، عائلتكم، الضيوف تاعكم، معليش لا تقدروا ميم توجدوهم وتكونجديوهم وتجبدوا شويه شويه منهم. فوالا، نتمنى انه هاد الوصفه تاع البريوش هذه تكون عجبتكم. نتمنى ديروها ان شاء الله، تسيوها تجربوها، ونقول لكم كاع يعطيكم الصحه، ونقول لكم الى الملتقى والسلام عليكم.